दर्शक बंधु आपण मानकर अनुरोध क्रमे मु नहीं आसी आज स्वतंत्र उपस्थापना आमर गोत्र एवं यार कुलदेवी यही संपर्क में अनेक गुड़े वीडियो पूर्व आनी आपण माने देखी तेबे ये वीडियो को आपण देखिबा परे अनेक प्रश्न मत पचारुछंती जानिबा पई आग्रह प्रकाश करूछंती सबुठारु बड़ कथाटी हला जे आमर कटक स्थित माँ भट्टारिका पीठरू जड़े भक्त जी की मत अनेक गुड़े वीडियो क्लिप शेयर करिसेंती से मत बहुत रिक्वेस्ट करिसेंती अनुरोध करिसेंती जानिबा पई जे माँ भट्टारिका जो माने रहिसेंती जो माने माँ भट्टारिका को पूजा आराधना करछंती केउ गोत्रर व्यक्ति माने माँ भट्टारिका को पूजा करिबा दरकार माँ भट्टारिका क्यों गोत्रर कुलदेवी ये संपर्क से जानिबा पई चाहिचंती तेबे आपण मानकर एतादृश आग्रह एवं आपण मानकर ई विषय जानिबा पई जो रहिछि प्रबल इच्छा एथिपई मु नै आसी प्रस्तुत करिछि आज रे वीडियो तेबे मु ए वीडियो रे आपण मानको कहिबा को चाहिबी जे मूलतः हमर 7टी गोत्र थिला सप्तऋषि को आधार करी 7 जन ऋषि को आधार करी सप्तऋषि कथा आपण जानती से सप्तऋषि को आधार करी 7टी गोत्र थिला तापर अनेक गुडी मुनि ऋषि मानकू आमे तांकर वंशज बोली चिंता करी कि आमे कोन कले ना अनेक गुडे ऋषिंकर नारे मध्य अनेक गुडे गोत्रर प्रचलन कालक्रम हैला तापरे वर्तमान समय को जदि आमे देखिबा ताले वर्तमान समय रे इतने विस्तृत परिमाण रे गोत्रर संख्या इतने बढ़ी जाइछि जे की प्रकार अद्भुत अद्भुत गोत्र गुड़िकर ना सबू लोके कहउचंती जहाको आमे केबे सुनिने कि जानिने एवं से पचारिया को से जानिबा को चाहउचंती जे हमर अमुक गोत्र जे तार कुलदेवी की तेणु एठी मु आपण मन को कहबा को चाहे जे गोटे गछ तार कौन होची ना तार डाल तार शाखा प्रशाखा विस्तृत आकार धारण करुछि आमे जदि पुणी मूल को चली आसीबा ताले मूल तो से गछ मूल को ही तो आमे आसीबा ना तेणु ई न्याय रे जदि आमे देखिबा ताले 7 जन सप्तऋषि को नेइकरी हमर 7टी गोत्र उत्पन्न होइतिला एवं एई 7टी गोत्ररु हमर विस्तार लाभ करिछि अनेक गुड़ाई गोत्र जी को हजार हजार वर्तमान बहुल परिमाण रे ए गोत्र प्रचलित रहिछि ता छडा किछि स्थानीय स्थानीय देवी को नेइकरी मध्य जो माने पूजा आराधना कले स्थानीय देवी मानकू जेमती हमर कटक स्थित माँ भट्टारिका रहिचंती घटगाँ रे माँ तारिणी रहिचंती प्रसिद्ध शक्तिपीठ जो गुड़िक रहिचंती हमर तांको जो माने पूजा आराधना कले से माने सेही तांकर कुलदेवी तांको से मानि नेले तेणु तांकर वंशधरंकर आराध्य देवी बा इष्ट देवी बा कुलदेवी भाव से पूजिता हेले तेणु आमर जे सप्तऋषि रहिचंती काश्यप भरद्वाज अत्रि वशिष्ठ गौतम जमदग्नि भृगु एंको आधार करिकरी आमर कोन हिची ना गोत्र 7टी सृष्टि हेतिला एवं यार कुलदेवी माने होचंती काश्यप गोत्र कुलदेवी होचंती माँ भवानी माँ भट्टारिका भरद्वाज गोत्रर कुलदेवी होचंती माँ विंध्यवासिनी कल्याणी अत्रि गोत्रर कुलदेवी होचंती माँ महालक्ष्मी वशिष्ठ गोत्रर कुलदेवी होचंती माँ काली बा चामुंडा गौतम गोत्रर कुलदेवी होचंती माँ गौरी बा दुर्गा जमदग्नि गोत्रर कुलदेवी होचंती माँ रेणुका भृगु गोत्रर कुलदेवी होचंती माँ लक्ष्मी ता छड़ा अनेक गुड़े ऋषिंकर मध्य प्रचलित गोत्र एवं तांकर कुलदेवी मध्य सृष्टि हिचंती जेमती अंगीरस
ତାଙ୍କର ଗୋତ୍ର ହଉଛି ଅଙ୍ଗିରସ ଗୋତ୍ରର କୁଳଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ତାରା। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଗୋତ୍ରର କୁଳଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ। ପୁଲହ ଗୋତ୍ରର କୁଳଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କର ମା ଧୂମାବତୀ। କୃତ୍ରିକେୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା କୃତ୍ରିକା ଗୋତ୍ରର କୁଳଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସ୍କନ୍ଧ ମାତା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଗୋତ୍ର ଆଉ କୁଳଦେବୀ ସମ୍ପର୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଇଛି। ଅନେକ ପରିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତିପୀଠ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ତାରିଣୀ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ତାରା ତାରିଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ମା ଭଟ୍ଟାରିକା, ଝଙ୍କଡବାସିନୀ ମା ସାରଳା, ମା ମଙ୍ଗଳା, କାକଟପୁରବାସିନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତିପୀଠରେ କୁଳଦେବୀ ଭାବରେ ଯୋଉ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ରର ସେ କୁଳଦେବୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭକ୍ତ ଜଣେ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡିଓ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ଯାହା ମୁଁ ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେତିକି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆମେ କୁଳଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛେ। ଏଇ ଯେ ଭଟ୍ଟାରିକା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଶକ୍ତିର ଏକ ରୂପ, ଯିଏ ମହାନଦୀ ତଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବରସିଂଗା ବୋଧହୁଏ ନଈ ସେପାରିରେ ରହିଛନ୍ତି ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ଦେବୀ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏ ବିଶେଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କୁ ଆମର ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ମାନେ କୁଳଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଓଡିଆ କୁଳ ଗୋତ୍ର ପରିବାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କୁ କୁଳଦେବୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ଶକ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଦେବୀ। ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୋତ୍ର ବା ବଂଶରେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କୁ ପୂର୍ବଜମାନେ ପୂଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ସେଇଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସେ କୁଳଦେବୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ସମସ୍ତ ସୋମବଂଶୀ, କିଛି କଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ରୀୟ, କିଛି ଓଡିଆ ଜମିଦାର ତତ୍କାଳୀନ ଯେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବାର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମା ଭଟ୍ଟାରିକା କୁଳଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହଉଛନ୍ତି। ସୋମବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ରୀୟ, କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଥିଲେ କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ରରେ, କିଛି କରଣ କୃଷ୍ଣତ୍ରୟ ପରିବାର କିଛି ରହିଥିଲେ। ଓଡିଶାର କିଛି ଜାତି ବା ବଂଶ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେମିତି କି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ରାଜପୁତ୍ର, ଜମିଦାର ପରିବାର, କରଣ, କିଛି ବୈଦ୍ୟ, କିଛି କୃଷକ ବଂଶ, କଟକ, ଆଠଗଡ, ବଡମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୁଳଦେବୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡା ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ରୀୟ, ଅତ୍ରି ଗୋତ୍ରୀୟ, କିଛି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦାସ, ସାହୁ, ସାମନ୍ତ, ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କୁ କୁଳଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଏଇ ଯେ ଆମର ଗୋତ୍ର ଏବଂ କୁଳଦେବୀଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହବ, ବ୍ରତ ହବ, ଉପନୟନ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଭ କର୍ମ ଆପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋତ୍ର କଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଗୋତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଗୋତ୍ର କଣ? ସେଇ ଗୋତ୍ର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ରହିଛି କର୍ମକାଣ୍ଡ, ସେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋତ୍ରର କୁଳଦେବୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ରହିଛି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋତ୍ର ବୁଝିବା ପରେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବୀ କିଏ।
सेई कुलदेवी को से पूजा आराधना करती ठारू आशीर्वाद प्राप्त हेबा परे बा तांको ठारू आशीर्वाद भिक्षा करिया परे से कोनोसी शुभ कर्म आपणकर कराई थांती किंतु आपणकर स्थानीय जो रहिचंती जो ग्राम देवती रहिचंती आमे आउ सेमिति हमर गोत्रर कुलदेवी को आमे जदि से बाटरे आमे न जाउचे आमे मोट पर धरि दउचे आम अंचलर आराध्या देवी तो होचंती अमुक तेणु चलतु सेठू आमर बाहागर पानी तोला हबो सेठू आमर आज्ञामाल आसीबो सेठू माँ ठाकुराणी को आमे वरण करिकि तांकर आशीर्वाद भिक्षा करी आमे शुभ कर्म टिए करिबा तेणु आमर स्थानीय जे रहिचंती अंचलर जे शक्तिपीठ रहिचंती बा ग्राम देवती रहिचंती आमे तांकू आमर गोत्रर कुलदेवी भाव मध्य पूजा आराधना करिकि तांकर आशीर्वाद भिक्षा करिकि आमे मध्य आमर शुभ कर्म करि थाउ किंतु आमर प्रत्येक गोत्रर कुलदेवी संपर्क रे आमे मध्य आमर किछि धारणा रहिबा दरकार आमे मध्य जानिबा दरकार तेबे ई जे गोत्र गुड़िक रही गोत्र कुलदेवी संपर्क जदि आलोचना करवा दर्शक बंधु यह एत बड़ विस्तृत हम ये वीडियो जहाँ गोटे वीडियो कौन 10टी 15टी वीडियो आनीदे भी आपण सफिसीयंट हम नहीं एत बर्तमान हजार हजार संख्यार जे गोत्र विस्तृत हो जाइए गोत्र तेणु बुझा चेष्टा करूँ आमे जदि सबू आड़ू पुणी फेरी आसवा मूल स्थिति की ताले आमे आसी से सप्तर्षि पाखे पहुंचा आमर से सप्तर्षि ठारू ही समस्त गोत्रर उत्पन्न होली व्यक्तिगत भाव में मत देवी तेरे आज तो समय ही जाइए दर्शक बंधु आज उपस्थापना आपको केमती लगे जदि मोर उपस्थापना आपको भल लगुए ताले ज्योतिष वास्तु एवं धर्म विषयक मोर ऐतिहासिक चैनल को निश्चित भाव में आप सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे एवं आपण मानकर प्रिय परिजन मोर वीडियो को बहुल परिमाण शेयर करेंगे आज तो समय ही दर्शक बंधु परवर्ती अध्याय देखा से पर्यंत सर्वमंगल्य मंगल्य शिव सर्वार्थ सात्विके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायण नमस्ते मां भट्टारिका अभय चरण जुगल आमर अनंत कोटि प्रणाम।